कर्म माध्यम आम सुख पाचे कर्म माध्यम सुख पाचे जड़े जन को पचारूँ भाई मु कहीं दुखी संसार में मोर सबकि अच्छी मु कहीं दुखी जड़े कौन मोर संसार में किसी ना बहुत सुखी आगे बाबा बस 3 जन बाबा साधु ग्रीष्मता परी पत्र झड़ा देखा जो मलय आसी जाए से आस्ते आस्ते संपूर्ण पत्र भागवत कार सुंदर भाव कहले चंदन पन्ने कंटा थिले मलय बाद निष्ठा एबे आपन गोटे नुआ भजन शुणुथिबे चंदन मूले दिय पानी कंटा वृक्ष को पका हाणी कंटा गछ तुम क्या चंदन गछ शाल प्याज गछ कंटा वृक्ष को हाणी पका कौन हाणी पका लिखा चंदन बने कंटा थिला मलय बाज निष्ठा से चंदन बन कौटी पिंडेश्वर पिंड ब्रह्मांड एकामत जानती सुंदर भाव गीता कहले जस्य सर्वे
सुंदर कथा कहले ए जगत रे पंडित किए बुद्धजन किए ज्ञानी गुणी किए ना ज्ञाना निजस्थ प्रमाण प्रमाण पंडित बुधा जे निजर ज्ञान रूपक अग्नि रे अहंकार कामना वासना को जे दग्ध करिছে সেই হচ্ছে पंडित সেই হচ্ছে বুদ্ধ সেই হচ্ছে জ্ঞানী সে দুনিয়ার সমস্ত কথা কোন বুঝিবার ভাগবত সুন্দর ভাবে তাকে ওড়িয়ারে কইছন্তি সকল ঘটে নারায়ণ ज्ञानी पंडित से कहते जे तांकर ज्ञान रूपक अग्नि रे निजर आत्म पढ़ा को झास करछि तो एठी को कहगला एठी कहगला जे सकल वेद वेदांत उपनिषद जो वृक्ष हेले फल पाचिला तले तले पड़िला सुख धमती ता देखि पक्षी को संगत उपेक्षी चिंता करता ए पक्षी किए संगत किए सुख जब पक्षी धरवा ब्रह्मांड के नहीं ताले कौन कले केते गुड़िए पक्षी मेले सुख पक्षी बसते जो फलटी आसला क्या किसी न कही निजे चलीगले से तात्पर्य कौन तात्पर्य जे आपण मैंने कौन धर्मस्थान को जी धर्म कार्य को जी धर्म अनुष्ठान को जी सत्संग को जी केते कार सांग करेंगे ना जदि कार सांग करेंगे ताको अपेक्षा करके आपणकर मनर भावटी कौन आगे ना पानी छिया हो कही 7टा बेलू आसवा आप 6:30 छिड़ा है कुआड़े गला कौन है 7:30 पहुँचला आपणकर जो भाव थी सत्संग को जावाक मंदिर को जावाक दर्शन करने को जावाक कौन नहीं तेणुक ये कहते भागवत कारे कहले सुख पक्षी जमी सुख पक्षी पक्षी दल को छाड़ी एकुटिया चलीगले तुम्हें से ही परिका भगवान को पाखरे समर्पित होला बेले सांगसाथी नहीं कि जीवन सुख धामती ताहा देखी पक्षी को संगत उपेक्षी कौन आज्ञा कले तो से घरे सुख पक्षी दौड़ी दौड़ी गले क्षत कले सुरंग दिशा सु माने उत्तम रंग कहाँ उत्तम रंग जेते ठाकुर अच्छा जेते ठाकुराणी अच्छा 2 जनकर उत्तम रंग गोटे हेले प्रभु राम गोटे हेले प्रभु कृष्ण जहाँकि आज कलिजुगे महामंत्र नाम आम घोषित होते हरे कृष्ण
आज देखिले कौन ना सुरंग उत्तम रंग मात्र जोड़िए जड़े प्रभु राम रंग आ गोटे प्रभु कृष्ण रंग समान समान रंग जो रंग को देखीदे मनर प्रत्येक दुश्चिंता दूर आनंद आज परिपूर्ण हो जाए ये सुरंग को देखिए आज कौन कले सुख पक्षी ना आनंद विभोर हो गले ये सुरंग बाहर कौन क्या गोविंद 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 जो शब्दटी बाहर जो पदटी बाहर से भक्तरंग बाहर से अमृत बाहर सुखदेव गोस्वामी आज कथामृत कहते कथामृत आज पान कर परीक्षित महाराज जिते बेले साप पाई जाती से इंद्रदेव पहुँची गले कहले हे राजा परीक्षित अमृत धरिकी आसी तुम पान कर अमर हो तुम तथ्य किसी पार परीक्षित महाराज आप देवकुल रोच राजा आपण होती भगवान कृष्ण नाती पांडव मान जो धर्म अच्छे पांडव पांडव जो अच्छे धर्म जो कृष्ण भगवान सदा सर्वदा आशीर्वाद देते तुम्हें हो नाती तेणु तुमको अमृत धरिकी आसिक पान कर दियो तुम्हें अमर कौन कहले परीक्षित कौन कहले देखते देवराज इंद्र आप देवता मान राजा आपण कथा स्वागत करुच्छी किंतु मो पाखे बसवा गुरुदेव एवं गुरुदेव को नवचरित ग्रहण कर पारि ना गुरु किंतु मो पाखे उपस्थित अच्छे मोर गुरुदेव गुरुदेव को किए पचारे सुखदेव गोस्वामी कहते कहले हे राजा परीक्षित अमृत दुई प्रकार गोटे प्रकार अमृत है कष्ट साध्य अमृत देवता और दानव जिते समुद्र मंथन कर शेष अमृत बाहर से अमृत है कष्ट साध्य अमृत से अमृत तुम पान कर अमर हम निश्चित किंतु पुनरपि जनन पुनरपि मरण पुनरपि जनन जातरे स्वयं अर्थात तुम्हें अमरत्व लाभ कर अमर देवता आसन में बसब पुणी जिते तुम पुण्य शेष हम पुणी तुम आसो मर्त्य को आसिले पुणी जाग कर यज्ञ कर साधु सत परीक्षा दाढ़ी बांधु रख घर संसार छाड़ जो नीति नियम मान खाଇବା नहीं पीवा नहीं प्रमुख ध्यान निय समर्पित हुआ इत्यादि
इत्यादि पुण्य कर्म कर सारा पर जिते तुम पुण्य संपूर्ण हम पुणी तुम अमृत जगह को पलि आस अर्थात देवकूल को आसब पुणी सरला पुणी तुम मर्त्य जन्म नब आई जो कथामृत बर्तमान चली भागवत कथामृत जो चली ये कथामृतर मान्य है कौन जान सुखदेव गोस्वामी पचारे भागवत तुम कौन सबुठी कौच ना भागवत मु सब जगह कहे ना बिना बिना आग्रह यार नथिब समर्पित भाव जहाँ पाखे नथिब विश्वास जहाँ पाखे नथिब ता आगे भागवत कहबनी बोला दे केड़े बड़ कथा कहले केड़े बड़ कथा कहले भागवत को 6 जन सुनिछंती जो माने है आज्ञा विष्णुवंशी वैष्णव माने शुणिबे साधु संत माने शुणिबे एवं भक्त शुणिब एवं ये जगतर जे उपकार करवा चाहिए से भागवत शुणिब को भागवत कहुई अन्न कहा भागवत कहुए आज जो देवगत आत्मा उद्देश्य ये भागवत हूँ विष्णुवंशी विष्णुवंशी नहीं पार ना अनेक धन संपत्ति कोठा पर गाय मान कोटी 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 थे बापा कौन श्राद्ध दिवस तेणुक जहाँ उद्देश्य हुए मु कहूनी आज्ञा शास्त्र कहूँ शास्त्र कहता होती सदगुरु ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मवेता सुखदेव गोस्वामी कहते राजा परिचित तुम्हें गोमृत पान कर कह हाथ जोड़ीदे कथामृत भागवत कथामृत पान कर जानी देवराज इंद्र से अमृत पान कर हाथ जोड़ी देवराज इंद्र आपको कोटि कोटि धन्यवाद आपण आपण अमृत फेरे दिखाँ आपण तो अमृत खाए अमृत हम निश्चित किंतु कथामृत भागवत कथामृत श्रवण कले मोर आउ पुनर्जन्म नहीं कोटि जन्म सुखे पुण्य नहीं लभ्यते जो मैंने आम ये बसीचे से कोटि कोटि जन्म पुण्यर फल आज्ञा कौन 3 कोटि पशु जन्म पर नर जन्म जो मैंने बसुंट जो मैंने ये दूरभाष माध्यम शुणुंट जहाँ विश्वास अच्छी जे मो बापा जन्म नहीं मो बापा को स्नेह श्रद्धा भक्ति करे आज्ञा किए कर संसार में 4 प्रकार गुण अच्छा 4 प्रकार पुत्र सन्तान अच्छा ये 4 प्रकार किए कौ गुण आप निज गुरुजे निजे निजे कौ पाखे अवसर कथा पहुँची जातु मत विमर्शा करना भागवतकार सुंदर भाव में लिखिले कौन लिखिले आज्ञा ना नवमस्कंदर 18 अध्याय पढ़े लिखाई कौन लिखाई ना 4 प्रकार पुओ अच्छा उत्तम पुओ मध्यम पुओ अधम पुओ आउ निकृष्ट पुओ उत्तम पुओ किए ना पितार मन जाने
ଅତି ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଲେ ଏ ସଂସାର ଯେତେ ପିଲା ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଯେତେ ଝିଅ ପୁଅ ଜନ୍ମ ନେଇଛେ ଚାରି ଭାଗ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେ ପିତା ମାତାଙ୍କର ମନ ଯାହା କର୍ମ କରେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ଉତ୍ତମ ପୁତ୍ର ହିସାବରେ ଗଣନା ହେଲା। କିଏ କୋଉ ପୁତ୍ର ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ଯିଏ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ ପାଳନ କରେ ସେ ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟମ ପୁତ୍ର। ଯିଏ ପିତାଙ୍କର ଆଦେଶକୁ କିଛି କିଛି ହିସାବରେ ଯାଉଛି କେତେ ପାଟି କରୁଛୁ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ଆସେ କ'ଣ ଚା ଟିକେ ରଖା ଅଶାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବର ଯିଏ ମାନେ ଆଦେଶକୁ ଯିଏ କୁଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରେ ସେ ହେଲା ଅର୍ଥ। ଆଉ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଅଲକ୍ଷେ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯିଏ ଖରାପ କଥା କୁହେ କଷ୍ଟ ଦିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନିର୍ଯାତନା ଦିଏ ତାଡ଼ନା କରେ ଏପରି ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଟିଭି ମାଧ୍ୟମରେ କି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ବା ପେପରରେ ପଢ଼ୁଥିବେ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି ପିଟୁଛନ୍ତି ବୋହୂମାନେ ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ପିତାର ମଳପୁତ୍ର ଜାଣ ମଳପୁତ୍ର କ'ଣ ବାପା ଧରିକି ଆସନ୍ତି ଘରକୁ ଯେପରି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ଏଇ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ତ୍ୟାଗ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଥିଲା ଭଗବାନ ରାମ ବାପାଙ୍କ ଆଦେଶକୁ କ'ଣ କଲେ ପାଳନ କଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ତ୍ୟାଗ ସେ ଜନ ସମାଜକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଜୀବନରେ କ'ଣଟା ଅଛି ପ୍ରଥମ ଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବାଲ୍ୟ ଜୀବନ ଯାହା କଟିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଶିବଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଏବଂ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ ହେଲେ ବାଟରେ ଆସିଲେ ଘରକୁ ଆସିଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି କିଛି ଦିନ ପରେ ଆଜ୍ଞା ବନବାସ ହେଲା ଦୁଃଖ ଆସିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି ଆଜ୍ଞା ପଞ୍ଚବଟୀରେ ମାଙ୍କର ମରଣ ହେଲା ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ଜଟାୟୁକୁ ଦେଖିଲେ ସେ ସମ୍ବାଦ ଦେଲେ ମୁଁ ସେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ବାଟ ଗଲା ପରେ ପୁଣି କିସ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଅଳଙ୍କାର ପତ୍ର ଦେଖିଲେ ଯାହା ଗୋଟେ ପାଚୁରୀ ଦେଉଥିଲେ ଯାଉଥିଲେ କି ଆଉ ଟିକେ ଦୁଃଖ ଆସିଲା ଆଜ୍ଞା ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣି ପହଞ୍ଚିଲେ କୋଉଠି ଯାଇଛି ସେତୁ ବନ୍ଧ କଲେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରାବଣ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ସେଠି ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେତୁ ବନ୍ଧ ହେଲା ଏଇ ଯେ ଗୋଟିଏ ପୁରାଣ ଜାଗା କଥାକୁ ଆମେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡେ କହିବି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଆସିଲେ ସେ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ଯଜମାନ କିଏ ପ୍ରଭୁ ରାମ। ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁ ସେ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ଏକାନ୍ତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ମା ସୀତାଙ୍କୁ ଆଣିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ବସିକି ଯଜ୍ଞ ସମାପନ କଲେ। ଯଜ୍ଞ ସମାପନ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଯଜମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଯଜ୍ଞ ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ସେ କ'ଣ କହିବ ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତୁମେ ଯଜ୍ଞ କରିଛ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ତୁମର ସଫଳ ବୋଲ ଶ୍ୟାମର ରାମଚନ୍ଦ୍ର କି ନାହିଁ କହିବ ଏହା କହିବ ତ। ତାହେଲେ ଯଜ୍ଞ କାହାକୁ କରୁଛନ୍ତି ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କ'ଣ ବି ହେଉଛି ରାବଣକୁ ବଧ କରିବା ପାଇଁ। ରାବଣ କି କିଏ ହେଇଛି ନା ରାବଣ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଦେବେ ଏଠି ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଯେ ତୁମ ମନୋଭୀଷ୍ଟ ରାମ ତୁମ ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ନା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣଟା କ'ଣ ରାବଣ ତାଙ୍କ ମନୋଭୀଷ୍ଟ ରାବଣ ସେଠି କ'ଣ କହୁଛି ଯେ ତୁମର ଯାହା ଅଛି ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହବ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖବାର କିନ୍ତୁ ମନୋଭୀଷ୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର କ'ଣ ନା ରାବଣ ବଧ ଚିନ୍ତା କଲା। ରାବଣ ଦେଖୁଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛି ରାମ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାବଣକୁ। କହିଲେ ଯେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ରାମାୟଣର କି ମହାନ ତତ୍ଵ ଅଛି। ଏଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମ ଏଣେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ରାବଣକୁ। ରାବଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଏହିପରି ଭାବ ଲଗେଇବି ଇଏ ମୋତେ ପାରିବ। ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ କ'ଣ ନା ରାକ୍ଷସ ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯା ସେତୁ ବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଦେଲି ତୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେବୁ ଯା ଏମିତି ରାବଣକୁ ମାରିଲା ମାନେ ଆଜ୍ଞା କୋଉଟା ନହେଲେ ପାରିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାହେଇଛି ଯେ ଯୁଗାନୁରୂପେ କଳି ଯୁଗ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। କଳିଟା ସେଠି ରାବଣ କଲା ପରେ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଖ୍ୟାଲ ନା। ତେଣୁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅମୃତ କଥା ପଡ଼ିଥିଲା ଆମର ଭାଗବତ କଥାମୃତକୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ ପକ୍ଷୀ ପରିଗୀତ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯିଏ ସୁଖଦେବ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଭାଗବତ କଥାମୃତ ଶୁଣିଲେ ଆଉ ଜୀବର ପୁନରଗତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅମୃତ ନିନ୍ଦେ ସ୍ୱାଦ
बोले अमृत पान करी आज जदि तुम्हें स्वर्ग को जानिब किंतु दिव्य ज्ञान पाई परिबो नाही कौन कहले बोले आनंदे कर सुधा पान जेणु पाइब दिव्य ज्ञान बोल आनंदे कमान এই জায়গায় মোটে বাবা মোর টিকে